बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान नवाज शरीफ साहब ने बहुत एक अहम फैसला किया कि इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म बनवा दिया। और हालांकि जब नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म थे तो उनके दौर में किसी भी शख्स को डिप्टी वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। तो जब शहबाज शरीफ साहब पहले वज़ीर आज़म रहे तो उनके दौर में भी किसी को डिप्टी वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। तो अब इसहाक डार साहब को शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म हैं तो उनको डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया। तो नवाज शरीफ साहब जी समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ वाला जो किरदार है, वो जो हर किसी को खुश रखते हैं, यस मैन वाला किरदार अदा कर रहे हैं, रिफ्यूज़ल नहीं करते, इनकार करने की उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, ताकत नहीं है, या हौसला नहीं है, या वो सियासी कशमकश जो है तनाव नहीं चाहते और कोई फैसले के ऊपर इनकार नहीं कर सकते, तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो अपना जो किरदार अदा करते रहें। और जो हाँ पे इख्तलाफ करना होगा, किसी समरी को रिजेक्ट करना होगा, किसी पॉलिसी से इख्तलाफ करना होगा, किसी फैसले के अंदर तरमीम करनी होगी, या कोई और सख्त फैसले लेने होंगे जो बतौर शहबाज शरीफ वो नहीं ले सकते होंगे, तो फिर डिप्टी वज़ीर आज़म से वो काम करवाए जाएंगे। तो इसलिए जो है नवाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ को अच्छा बच्चा बना के रखेंगे ताकि वक्त ज़रूरत काम है। अगर कहीं पे कोई सियासी तनाव या कशमकश या कोई टकराव की पॉलिसी आती है तो वो शहबाज शरीफ वहाँ पे मरहम का किरदार अदा करेंगे। वो कहेंगे मैं तो आप पहले की तरह यस मैन हूँ, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। वो इसहाक डार साहब है, वो ये अच्छा और बुरा वाला जी खेल खेलेंगे। जी पहले ये दोनों भाई इस खेलने में एक्सपर्ट है, माहिर है, तो वही एक अच्छा रहेगा, एक बुरा रहेगा। तो शहबाज शरीफ को जो किरदार दिया गया है वो अच्छा रहने का किरदार दिया गया है। और वहाँ के बाकी जहाँ पे इख्तलाफ करना होगा, पुलिस के अंदर तरमीम करनी होगी, किसी समरी को रिजेक्ट करना होगा, मंजूर नहीं करना होगा, या डिले का शिकार करना होगा, या किसी के ऊपर कोई फैसला लेना होगा, तो वो डिप्टी वज़ीर आज़म से ले लिया जाएगा और कहा जाएगा, जवाब बना जाएगा जी डिप्टी वज़ीर आज़म साहब ने उसके ऊपर राय दे दी है, एक फैसला होगा, आप इसको अगर फैसले को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर कानूनी मामला खड़े हो जाएंगे, अदालतों के अंदर जाएंगे तो हमारी तजलील होगी, हुकूमती रिट कमज़ोर होगी, तो बेहतर है इसको। तो इस तरह के जो फैसले सख्त लेने होंगे तो उसके लिए जो इसहाक डार साहब का जो डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा जो है वो क्रिएट किया गया। और नवाज शरीफ साहब जो है चाहते हैं एक तीर से दो शिकार करें। एक तरफ जो है सबको खुश रखे, वो शहबाज शरीफ के अगर कहीं पे कोई तनाव होता है या कोई मामलात हाथ से निकलने की कोशिश होती है या मामलात गड़बड़ होते हैं तो वहाँ पे शहबाज शरीफ को लॉन्च कर दिया जाएगा। वो मरहम वाला किरदार अदा करेंगे और कहेंगे मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं तो इनकार नहीं कर रहा। ये इसहाक डार साहब है तो इसहाक डार साहब को कुर्बानी का बकरा बना देंगे। तो फिर जो है ये मामलात इस तरह को हल करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली जो है ये नवाज शरीफ डबल गेम खेल रहे हैं। और जिनके साथ ये डबल गेम खेली जा रही है, ये जिनको जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो भी समझते हैं कि ये असल में ये फैसला क्यों किया गया है और इसके मकसद क्या है, इस ओहदे को क्रिएट करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है, ऐसे नहीं होता रूटीन की मामलात में आप जो है किसी को बैठे बैठाए डिप्टी वज़ीर आज़म को ओहदा दे दें। तो डेफिनेटली नवाज शरीफ ने बड़ी इसके ऊपर पेपर वर्क किया होगा, थर्ड प्रोसेस किया होगा, दोस्तों से मशवरत की होगी, तब जाके उसने ये फैसला लिया होगा। और पहले की तरह ये समझते हैं कि जो एक अच्छा रहे और एक जो है वो सख्ती का किरदार अदा करे ताकि मामला जो हैं वो चलते रहें। तो ये चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, शायद शहबाज शरीफ साहब ने इनकार भी किया होगा कि मैं कुछ मामलात के ऊपर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान शायद इख्तलाफात पैदा होंगे, या शहबाज शरीफ ने कहा होगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, फिर मामलात गड़बड़ हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता मामलात गड़बड़ हो, हम कमज़ोर हैं। तो उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा होगा कि भाई तू अच्छा बच्चा बन के रहे, तू ताबेदार बन के रहे, तू इनकार ना कर, तो तेरी जो है पोजीशन भी महफूज रहेगी, तेरे ऊपर कोई इतराज़ भी नहीं आएगा, और तेरी जो है तेरा जो काम है तो अपने अच्छे तरीके से करते रहे। तो बाकी जो काम है उसके लिए जो है हम एक डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा क्रिएट कर देते हैं। तो वो इसहाक डार साहब उसके लिए लॉन्च कर दिए गए हैं। तो डेफिनेटली अब जो कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो समरीज होंगी या फिनांस की होंगी या बाकी कुछ समरीज आती हैं किसी जगह से, तो उसके ऊपर कहाँ कोई रिजर्वेशंस करनी होगी, कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देना होगा, तो वो काम फिर इसहाक डार साहब से लिया जाएगा। तो ये नवाज शरीफ साहब ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। देखना ये है कि इनका ये फैसला कहाँ तक कारआमद साबित होता है, कितना फ़ायदेमंद साबित होता है, क्या ये फैसला इस हुकूमत को बेहतर गवर्नेंस देने में काम आता है या नहीं आता, ये आइंदा आने वाले हालात ही बताएंगे। लेकिन ये जो
نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہے جو انہوں نے فیصلہ کر بیٹھے ہیں، تو ابھی تک جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ تخلیق کی جانا یہ بڑا ایک سوالی نشان ہے۔ ایسے کوئی ایمرجنسی کے حالات نہیں تھے، ایسے کوئی پریشانی والے حالات نہیں تھے، یا کوئی شہباز شریف صاحب کی ایسی صحت خراب نہیں تھی، یا ان کے جو معاملات ہیں وہ ہینڈل کرنے میں ناکام ہو رہے ہوں، تو ایسی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ نہ ہی شہباز شریف صاحب نے اپنی کمپلینٹ کے حوالے اپنی صحت کے حوالے سے یا ورک لوڈ کے حوالے سے کوئی ایسی کمپلینٹ کی ہو، یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں کام زیادہ ہے تو میں مینج نہیں کر سکتا اس لیے ڈپٹی وزیر اعظم جو مجھے اسسٹ کرے، تو اس طرح کی کوئی کمپلینٹ ان کی طرف سے سامنے نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی بطور چیف منسٹر رہے ہیں، تو ان کے دور میں کسی کو ڈپٹی چیف منسٹر کو عہدہ نہیں دیے گا۔ پہلے بھی 18 ماہ بطور وزیر اعظم کام کر چکے ہیں، تو اس وقت بھی ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ نہیں کریٹ کیا گیا۔ تو اب کس صورتحال میں جو ہے جب نواز شریف خود وزیر اعظم بنتے ہیں اس دور میں بھی ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ کریٹ نہیں کیا جاتا، تو اب یہ جو کیا مقاصد ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ نواز شریف صاحب کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ جو نون لیگ کا جو گروپ ہے جو نواز شریف کے ساتھ اٹیچ ہے، جو نواز شریف کی پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہتا ہے، یہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ پھر یہ کہیں ایسا نہ ہو یہ تناؤ کی طرف جا رہی ہوں، یہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ فیصلہ ہے یہ بڑا معنی خیز ہے، اس کے بڑی میننگ ہے، کیونکہ ایسی کوئی ملک کے اندر کچھ صورتحال نہیں تھی۔ مثال دی جاتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے پرویز الہی صاحب کو جب یوسف رضا پرائم منسٹر تھے تو ڈپٹی پرائم منسٹر کو دیا تھا، تو وہ آنریری تھا، اس میں پاورز نہیں دی گئی تھیں ان کو، ایک آنریری قسم کی ان کو انٹرٹین کرنے کی اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس وقت ان کی ضرورت بھی تھی ایک سیاسی اتحاد قائم رکھنے کے لیے، باقی چیزیں تھیں۔ تو اگر انہوں کسی کو ڈپٹی پرائم منسٹر کو دینا تھا عہدہ تو کسی اتحادی کو دیتے، کیوں ہی اپنی جماعت کو یہی بندے کو دے دیا گیا، ہاں پیپل پارٹی سے یا کسی اور جماعت نے جن کے ساتھ جو اتحاد کیا ہے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کو عہدہ دے دیتے، تو اسحاق ڈار کو کوئی منتخب کیا گیا۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے بڑے میننگ ہے، اور اس کا جو فیصلہ ہے ڈپٹی پرائم منسٹر والا، اس کو بڑے سیریس انداز سے جو ہے لوگ انالائز کر رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس فیصلے کے جو ابھی تک جو میں سمجھ سکا ہوں، جو میں اپنا سارا انالائز کر سکا ہوں، اس کا جو نواز شریف صاحب کی سیاست ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست ہے، اس کے لیے یہ بڑا کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔